Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Prasetyaning Tias dari Program Studi Manajemen Informatika 4B Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer. Saya bacakan introduction-nya terlebih dahulu. Dalam penilaian keterampilan praktik ini, kita akan mengkonfigurasi jaringan universitas terkenal dengan perutaan OSPF. Jaringan yang dikonfigurasikan dengan IPv4 dan IPv6 di semua perangkat memungkinkan kita untuk menerapkan perutaan di OSPF v2 dan OSPF v3. Selain itu, kita akan mengkonfigurasi kedua versi OSPF di banyak area. Untuk itu, kita langsung mengerjakannya. Di sini saya sudah menyambungkan router ke PC dengan menggunakan kabel konsol yang berwarna biru. Selanjutnya kita buka townhall di S2. Kita buka townhall, terminal, oke. Enable, configure terminal, IP router, root, maaf bukan router, 0.0.0.0.0.0, nolnya ada 8 kali. S0/1/0. Kemudian IPv6 unicast routing, lalu IPv6 root titik 2 kali /0 spasi S0/1/0, lalu router OSPF 10, lalu network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0, lalu network 10.10.20.0 0.0.0.0 area titik 3 area 0. Kemudian router strip ID 10.20.0.0, lalu doclear IP OSPF proses, doclear IP OSPF proses, lalu yes, kemudian exit, lalu interface S0/0/0, interface S0/0/0, lalu bandwidth 128, kemudian interface S0/0/1, lalu bandwidth 128, kemudian exit, kemudian interface S0/0/0, lalu IPv6 OSPF 10 area 0, kemudian interface S0/0/1, lalu IPv6 OSPF 10 area 0, OSPF 10 area 0,
kemudian exit, lalu IPv6 router OSPF10, lalu router strip ID 10.20.0.0, lalu do clear IPv6 OSPF proses, kemudian yes, lalu exit, kemudian router OSPF10, lalu router OSPF10, kemudian auto strip cost reference bandwidth 1000, kemudian exit, kemudian router OSPF10, router OSPF10, kemudian default strip information originate, lalu exit, kemudian IPv6 router OSPF10, default strip information originate, kemudian exit, kemudian IPv6 router OSPF10, router OSPF10, lalu auto strip cache reference strip bandwidth 1000, kemudian kita ke school terminal, klik OK, enable, configure terminal, router OSPF10, kemudian network 10.10.10.0, nol titik nol titik nol titik 3 area 0, kemudian network 172.16.10.0, 172.16.10.0, 0.0.0.3 area 10, lalu network 172.16.10.4, 0.0.0.3 area 10, kemudian router strip ID 10.0.0.0, kemudian do clear IP OSPF proses, do clear IP OSPF proses, lalu yes, kemudian exit, kemudian IPv6 unicast routing, kemudian interface serial 0/0/0,
kemudian IPv6 OSPF10 area 0, kemudian exit, kemudian interface serial 0/0/1, kemudian IPv6 OSPF10 area 0, OSPF10 area 10, kemudian exit, kemudian interface serial S0/1/0, kemudian IPv6 OSPF10 area 10, kemudian exit, kemudian interface S0/0/0, kemudian bandwidth 128, kemudian exit, kemudian IPv6 router OSPF10, kemudian router strip ID 10.10.10.0.0, enter, kemudian do clear IPv6 OSPF process, kemudian yes, kemudian exit, kemudian IPv6 router OSPF10, kemudian auto strip cost reference strip bandwidth 1000, kemudian exit, kemudian router OSPF10, enter, lalu auto strip cost reference bandwidth 1000, kemudian kita close, lalu kita buka Safety, terminal, enable, configure terminal, router OSPF10, kemudian network 10.10.10.10.20.0, 0.0.0.0.3 area 0, kemudian network 172, titik 16.20.0, 0.0.0.3 area 20, kemudian network 172.16.20.4 0.0.0.3 area 20, kemudian router strip ID 20.0.0.0, enter, kemudian do clear IP OSPF process, do clear IP OSPF process, kemudian yes, kemudian exit, lalu IPv6 unicast routing, interface S0/0/0,
lalu IPv6 OSPF 10 area 0, kemudian exit, lalu interface S0/0/1, kemudian IPv6 OSPF 10 area 20, lalu exit, lalu interface S0/1/0, kemudian IPv6 OSPF 10 area 0, area 20, kemudian exit, lalu interface S0/0/0, lalu bandwidth 128, kemudian exit, kemudian IPv6 router OSPF 10, router strip ID 20.0.0.0, lalu do clear IPv6, OSPF proses, lalu yes, kemudian exit, kemudian router OSPF 10, lalu auto strip cost reference bandwidth 1000, kemudian exit, lalu IPv6 router OSPF 10, lalu auto strip cost reference bandwidth 1000. Setelah itu kita buka bagian primary di PC1, kemudian terminal. Oke, enable, configure terminal, router OSPF 10, lalu network 172.16.10.0 0.0.0.3 area 10, kemudian network 172.11.0.0.0.0.255 area 10, kemudian network 172.16.10.8, lalu 0.0.0.3 area 10, kemudian router ID 10.1.1.1, kemudian do clear IP OSPF proses, kemudian yes, kemudian exit, lalu IPv6 unicast routing, interface S0/0/0, lalu IPv6 OSPF 10 area 0,
IPv6 OSPF10 area 10, lalu exit, kemudian interface G0/0, lalu IPv6 OSPF10 area 10, OSPF 10 area 10, kemudian exit, lalu interface G0/1, lalu IPv6 OSPF10 area 0. Mohon maaf terjadi kesalahan, yang saya maksud IPv6 OSPF10 area 10. Lalu exit, kemudian IPv6 router OSPF10, lalu router ID 10.1.1.1, kemudian do clear IPv6 OSPF proses. Kemudian yes, kemudian exit, lalu interface G0/1, kemudian IP, lalu IP OSPF priority 255, kemudian exit, kemudian router OSPF10, lalu FASIP strip interface G0/0, kemudian exit, kemudian router OSPF10, lalu auto strip cost reference bandwidth 1000, lalu exit, kemudian interface G0/1, lalu IP OSPF hello strip interval 5, lalu IP OSPF dit strip interval 20, kemudian exit, kemudian interface G0/1, lalu IPv6 OSPF priority 255, lalu exit, lalu IPv6 router OSPF10, lalu IPv6 router OSPF10, kemudian passive strip interface G0/0, lalu exit, kemudian interface G0/1, lalu IPv6 OSPF hello strip interval 5, lalu IPv6 OSPF dit interval 20, IPv6 OSPF dit interval 20, lalu exit, kemudian IPv6 router OSPF10, router OSPF
10, IPv6 router OSPF 10, kemudian auto strip cost, reference bandwidth 1000. Setelah itu kita buka secondary. Kita buka terminal. Enable, configure terminal, router OSPF 10, kemudian network 172.16.10.4 0.0.0.3 area 10. Kemudian network 172.16.10.8 0.0.0.2.3 area 10. Kemudian network 192.11.0.0.0.255 area 10. Kemudian router strip ID 10.2.2.2. Kemudian doclear IP OSPF proses, lalu yes, kemudian exit, kemudian IPv6 unicast routing, lalu interface S0/0/0, lalu IPv6 OSPF 10 area 0, area 10, mohon maaf, kemudian exit, lalu interface G0/0, kemudian IPv6 OSPF 10 area 0, area 10, OSPF 10 area 10, kemudian exit, lalu interface G0/1, kemudian IPv6 OSPF 10 area 10, lalu exit, kemudian IPv6 router OSPF 10, IPv6 router OSPF 10, lalu router ID 10.2.2.2, kemudian doclear IP OSPF proses, kemudian yes, lalu exit, kemudian interface G0/1, IP OSPF priority 200, lalu exit, kemudian router OSPF 10, lalu passive strip interface G0/0, lalu exit, kemudian router OSPF 10,
lalu auto strip cache reference strip bandwidth 1000, lalu exit, kemudian interface G0/1, lalu IP OSPF hello strip interval 5, lalu IP OSPF dit interval 20, lalu exit, kemudian interface G0/1, lalu IPv6 OSPF priority 200, lalu exit, kemudian IPv6 router OSPF 10, lalu pasif strip interface G0/0, lalu exit, kemudian interface G0/1, lalu IPv6 OSPF hello strip interval 5, lalu IPv6 OSPF dit interval 20, kemudian exit, lalu IPv6 router OSPF 10, lalu auto strip cache reference strip bandwidth 1000. Kemudian kita buka voice, lalu enable, kemudian configure terminal, router OSPF 10, lalu network 172.16.20.0 0.0.0.3 area 20, kemudian network 192.168.21.0 0.0.0.255 area 20, lalu router invalid di samping 21 terdapat 0, kemudian kita enter, lalu router strip ID 20.1.1.1, lalu do clear IP OSPF proses, do clear IP OSPF proses, kemudian yes, kemudian exit, lalu IPv6 unicast routing, kemudian interface S0/0/0, lalu IPv6 OSPF 10 area 20, kemudian exit, lalu interface G0/0, lalu IPv6 OSPF 10 area 20, lalu exit, kemudian IPv6 router OSPF 10, lalu router strip ID 20.1.1.1, lalu do clear IPv6 OSPF proses, lalu yes, kemudian exit, kemudian router OSPF 10, exit, lalu router OSPF
10, OSPF bukan OPSF. Lalu pasif strip interface G0/0, kemudian exit IPv6 OSPF 10, IPv6 router OSPF 10, lalu pasif strip interface G0/0, kemudian exit, kemudian router OSPF 10, lalu auto cost revenge strip bandwidth 1000, lalu exit, lalu IPv6 router OSPF 10, lalu auto strip cache reference bandwidth 1000. Kemudian kita ke file, lalu enable configure terminal router OSPF 10, lalu network 172.16.20.4 0.0.0.3 area 20, network 192.168.22.0 0.0.0.255 area 20. Kemudian router strip ID 20.2.2.2, kemudian doclear IP OSPF proses, doclear IP OSPF proses, kemudian yes, lalu exit, kemudian IPv6 unicast routing, lalu interface S0/0/0, lalu IPv6 OSPF 10 area 0, area 20, lalu exit, kemudian interface G0/0, lalu IPv6 OSPF 10 area 20, lalu exit, kemudian IPv6 router OSPF 10, IPv6 router OSPF 10, kemudian router strip ID 20.20.20.2.2.2, kemudian doclear IPv6 OSPF proses, kemudian yes, kemudian exit, lalu router OSPF 10,
kemudian Fasif strip interface G0/0, lalu exit, kemudian IPv6 router OSPF10, lalu pasif strip interface G0/0, lalu exit, kemudian router OSPF10, lalu auto strip cost reference bandwidth 1000, kemudian exit, lalu IPv6 router OSPF10, lalu auto strip cost reference bandwidth 1000. Setelah itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.